सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन दारामी बाड़ा हचे बना इंगे गुरुलुकुई किसकु सानाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़ा गे बन तहे गोमा तेहनिया खबर करना हेडलाइन को दो हुयुग काना। अयोध्या रेना बामनी झरना रे चेदा एपेर हेडेज आर रेपेज सारी धरम कोर्ट ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ कोलकाता रानी रासमणी रोड रे जमेलाय बांग्ला रेना जीवी आड़ांग सावहेद परब रे अनोढ़े ओढ़े बाडोही रेणुका सोरेन प्रशासन खन सेटर को तहेकाना बीडीओ बागमुंडी ओसी बागमुंडी रेंज ऑफिसर बागमुंडी रैंक ऑफिसर अयोध्या और गादिल गादिल कुड़ी कोड़ा पुलिस साउते पुरुलिया जिला रेन सानाम फॉरेस्ट गार्ड कमिया को मेनखान मुचाद बेड़ा रे नेलेना प्रशासन रेन अधिकारी को दो मिठेन जावरा मिकाते एड़े एड़े कथा बेनाव काते बागमुंडी थाना रे मिकेल बार गोटांग हर ᱧᱩᱛᱩᱢते जामीन अयोग्य धाराते को केस को फाइल किदा। सुपेन हेम्ब्रम कन्वेनर PBABM प्लस जिला अलकड़ा BJMPM राजेश्वर टुडू जॉइंट कन्वेनर PBABM प्लस पुरुलिया सदर तल्लाट पारगाना BJMPM नकुल चंद्र बास्के पार्षद PBABM प्लस बागमुंडी मुलुक पारगाना BJMPM गुलान चंद्र मुर्मू जग पार्षद PBABM प्लस आजोदिया पीड़ पारगाना BJMPM धीरेन चौड़े सूत्रेद PBABM सुशील मुर्मू जग सूत्रेद PBABM प्लस सूत्रेद भारत जाकात सान्ताड़ पठुआ गावता राजेन टुडू दिसम सुसरिया BJMPM प्लस पार्षद प्रकृति बांचा और आदिवासी महासभा प्लस भारत जाकात मजी पारगाना जुआन महल श्याम सुंदर मांडी आजोदिया दिहरी बाबा प्लस आजोदिया घाट पारगाना BJMPM सुपेंदर चौड़े रशिया बाड़ोआ जाड़ा बानगुटू दुलगुबेड़ा ग्राम सभा चुनाराम हांसदा ज्योतिलाल हांसदा झरना आचार्य ग्राम सभा बेनाव कमिया ओना तायम मिगेल 8 नवेम्बर बारगेसा बारगेल बार हिलो CCF चीफ कन्जारभेशन ऑफ फॉरेस्ट बारगेल 2 लक्ष टाका बामनी झारना रे कमी लगी ए मंजूर केदा बांगमा 94 जन कमिया को मात्र 4 मास कमी हचो को कुआ पात्रापाटी चारा गाछ बेनाव प्लास्टिक हालांग साफा लेकान कमी को ओना तायम तोड़ीघड़ी बारगेल 1 नवेम्बर बारगेसा बारगेल बार हिलो CCF प्रकृति बाँचाओ और आदिवासी बाँचाओ मंच रेन कमिया को आर सानाम DFO DM पुरुलिया ADM LR को चिठी काते बारगेल 2 नवेम्बर बारगेसा बारगेल बार तारीख हिलो तिकिन मिगेल बार बाजा अक्तो तथ्य और संस्कृति दफ्तर पुरुलिया रे आर हको दुड़ुब एना प्रकृति बाँचाओ और आदिवासी बाँचाओ मंच रेन पे हर सांगठनिक गोटा लेकाते को सेटेलेना मानता राजेन टुडू नकुल चंद्र बास्के धीरेन चौड़े नुआ दुपुड़ु रे गोटायेना बामनी झारना नित जहाँ परिस्थिति रे मेना ओंकागे ताहे हचोआन झमेला आर आलोपे बढ़तिया आईन लेकाते जदि पे नामा ताहले पे नाम गिया तायम दाराम ओंडेरेन ग्राम सभा साला दुड़ुब आबन तबे हाहाड़ा रेना कथा दो नुआ ओकाटा खबर कागज रेगे आसल कथा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2003 लेकाते बाड़ुआ जाड़ा बानगुटू दुलगुबेड़ा ग्राम सभा आया हक आर ऐदर लेकाते बामनी झारना परिचालन लगी ऐदरे हामेट केदा आर मिगेल 12 जन हर जामीन अयोग्य धाराते केस को जम केदा नुआ कथा दो कटी हो बांको सदर आकादा आजोदिया बुरु चटखन सगुन खबरे गुलान चंद्र मुर्मू और लोकेंद्र सोरेन तकिना रिपोर्ट पार्लामेंट बारगेल 2 नवेम्बर बारगेसा बारगेल बार पुरुलिया जिला रे मेना आजोदिया बुरु रेना नेलजोंग लेकान लिंगिन झारना दो बामनी झारना आजोदिया सेन काते नोआ झारना बाम सेटेल लेनखान अडिक तेगे पुचु एन लेकागेम ऐकवा आर नोआ बामनी झारना चेतान गे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा मे लुटी दो मेलेद कान ताकुआ मेनखान ओना सुर लहरिया टूरिस्ट स्पॉट्स रे प्रचुर इनकाम एदा को सूर अतुरेन छतिक को मेनखान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओंडे दो टेरा ते हो चेदा बांग को कोयो एदा नोडे के आदिवासी चेतान दिचारिता ठाम ठाम नेलोक काना हाने तीस खन गे बामनी झारना द आदिवासी ठेन खन रे भड़ुj लगी सानाम से खन छुटे आका गे मेना कोआ उनको छतिक मेनखान बामनी झारना सुर सुपुर पेया सांतार अतु को बेनाव राका आकात ग्राम सभा जहाँ दो बाड़ोआ जारा बानगुटू दुलगुबेड़ा ग्राम सभा ᱧᱩᱛᱩᱢ आर नुआ ग्राम सभा दो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2003 लेकाते तैयार आकाना आर ओना रेना हक ऐदर लेकाते के बामनी झारना दो बाड़ोआ जारा बानगुटू दुलगुबेड़ा ग्राम सभा आवतारे पड़ागा आर ओना आरी मानाव बताव काते के SDO
BCW DFO सानाम को चिठी तालाते बाड़ाय हचो काते आर पंचायत प्रधाना नोटिस ते प्रधाना सभापतित्व तालाते के बेनाव पुरा आकाना। प्रशासन रेन सानाम विभाग रे चिठी तालाते के बाड़ाय हचो काते पारमेन इंग्रेजी 1 नभेम्बर 2022 तारीख हिलो उठाव काते बामनी झारना दो चाचाला कमी एतहब लगी ग्राम सभा पाटा खन ठाड़ो गोटा काते गे सार सागुन आकाना। मेनखान फरेस्ट डिपार्टमेंट तो FRA 2003 एन बांग को मानाव दाड़े कानते 1 नभेम्बर 2022 हिलो 12 जन पारगाना को ᱧᱩᱛᱩᱢ ते एड़े कथा बेनाव काते जामीन अयोग्य धाराते मामला से केस को फाइल आकादा। श्यामसुंदर मांडी ग्राम सभा खन बामनी झारना उठाव माड़ांग 3 नभेम्बर 2022 हिलो बांदोवान विधानसभा रेन MLA राजीव लोचन सोरेन गंकिया एम कथा लेकाते पुरुलिया जिला तथ्य और संस्कृति दफ्तर मीटिंग हॉल रे प्रकृति बांचाओ और आदिवासी बांचाओ मंच रेन कमिया को साव दुपुड़ु ए दहलेदा। प्रशासन पाटा खन सेटर को ताहेकाना DFO पुरुलिया ADM DL&LRO बागमुंडी रेंज ऑफिसर अयोध्या रेंज ऑफिसर BDO बागमुंडी OC बागमुंडी OC टूरिज्म ADM LR DICO पुरुलिया जनप्रतिनिधि खन सभाधिपति सुजय बनर्जी पुरुलिया जिला परिषद मेंटर अघर हेम्ब्रम पुरुलिया जिला परिषद MLA राजीव लोचन सोरेन बांदोवान विधानसभा आजोदिया बुरु बांचा पाटा खन प्रकृति बाचा और आदिवासी बाचा मंचरेन कमिया को मानतांग सुपेन हेम्ब्रम कन्वेनर PB ABM प्लस जिला अलगकोड़ा BJM PM राजेश्वर टुडू जॉइंट कन्वेनर PB ABM प्लस पुरुलिया सदर तल्लाट पारगाना BJM PM नकुल चंद्र बास्के पार्षद PB ABM प्लस बागमुंडी मुलुक पारगाना BJM PM गुलन चंद्र मुर्मू जग पार्षद PB ABM प्लस आजोदिया पीर पारगाना BJM PM धीरेन चौड़े सूत्रेद PB ABM सुशील मुर्मू जग सूत्रेद PB ABM प्लस सूत्रेद भारत जाकात सांतार पठुआ गावता राजेन टुडू दिसम सुसरिया BJM PM प्लस पार्षद प्रकृति बाचाओ और आदिवासी महासभा प्लस भारत जाकात मजी पारगाना जुआन महल श्यामसुंदर मांडी आजोदिया दिहरी बाबा प्लस आजोदिया घाट पारगाना BJM PM शशिकांत मुर्मू पुरुलिया जिला सुसरिया BJM PM सुपेंदर चौड़े रशिया बारोआजारा बांधगुटू दुलकुबेड़ा ग्राम सभा सुनील टुडू परमेश्वर हांसदा लक्षण हांसदा ज्योतिलाल हांसदा शेरमा हांसदा सकेट हांसदा मनोज हांसदा अनिल हांसदा कालीराम हांसदा महेश्वर सोरेन नोआ मिटिरे आयमा कथा गालोच रेना फरेस्ट राइट एक्ट 2003 लेकाते तायम दाराम कमिहरा साबोआ मेनते तबे ग्राम सभा और ग्राम संसद सभा बाखरा कथा राबचा चलाव लेना तबे मुचाद रे सभाधिपतिया मोचा खन बामनी झारना रे टिकिट गे बाखरा कौडी हाता बांग गानोआ मेनते मेन लेदा चेदा से FRA 2003 रे ऑल बानुक खातिर और पुलिस को ताहेना बेजार दो आलोपे बुझोमा मेनते नोआ कथा को हो हुमान काते मीटिंग दो मुचाद लेना मेनखान 1 नभेम्बर 2022 तारीख हिलो मानतांग सिंगराय सोरेन राम मांडी झारखंड नरेन हांसदा कुकिला बास्के फुलेन मांडी सेरेंग पारुखिया को और ग्राम सभारेन गकुड़ान को सावते चेतान रे ओलाकान पारगाना और सेटरलेन दिसम हर तालारे मानता राजेन टुडुआ तीते चीर उठाव कमिहरा सागुन लेना तारासिंग 2 टाड़ांग बाजा अक्तो और तारासिंग 2 बाजा अक्तो सानाम दिसुआ आते ग्राम सभारेन पार्षद আমরা এসেছি আজ পুরুলিয়া কোর্টে যেটা সবাই শুনে থাকবেন অযোধ্যা পাহাড়ের যে কেসটা যে যারা 12 জন কেস যাদের নামে কেস করা হয়েছিল বাগমুন্ডি রেঞ্জ যে যাদের নামে কেস করেছেন তার সঙ্গে আজকে আমরা সাক্ষাৎ করব। চলুন তাহলে আজকে যে 12 জন যারা কেসের দায়ের হয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। চলুন সবাই মিলে। নমস্কার। এখানে আমরা পেয়েছি প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের সাথীগুলোকে। আমরা এখানে দেখছি যে যারা বামনি ঝর্ণার সে সাপেক্ষে যারা আমরা শুনেছিলাম ফেসবুক লাইভেও দেখেছি, অনেক সময় আমরা লাইভে দেখতে থাকি যারা 12 জন কেস খেয়েছেন তাদের মধ্যে একজনকে আমরা জিজ্ঞেস করে নেব। আচ্ছা, আপনারা এই যে এসছেন কোর্টে, কারণটা কি? কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে যে প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের উদ্যোগে যে গ্রামসভাগুলো গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বারুয়াজারা দুলগুবেড়া বাদুঘুটু গ্রামসভা, তারা গ্রামসভা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ওরা তাদের যে সীমানা
সীমানা নির্ধারণ করবে এবং বামনি ঝর্ণা যেটা তাদের সীমানার মধ্যে পড়ে সেখানে তারা একটা উদ্বোধন করবে। শুধু সেটা নয়, তার সাথে সাথে তাদের যে সীমানার চারদিকেও তারা বোর্ড লাগাবে সীমানা হিসেবে। এটা বনাধিকার আইনের একটা পার্ট। গ্রামসভার সিদ্ধান্তক্রমে ওরা বিভিন্ন জায়গায় দুটো ক্ষেত্রে, একটা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং একটা তারা 15 তারিখের কথা হচ্ছিল, তারপর 14 তারিখে ওরা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে তাদের গ্রামসভায়, এবং সম্মিলিত যে গ্রামসভাগুলো অযোধ্যা পাহাড়ে গড়ে উঠেছে তাদের সম্মিলিতভাবে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে এবং সেখান থেকেই ওরা বামনি ঝর্ণার একটা রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য একটা উদ্বোধন করবে, একটা সাইনবোর্ড লাগাবে। সেই উদ্দেশ্যে চিঠি চাপাটি হয়, আলোচনা হয়। প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের সাথে যে সমস্ত আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠনগুলো আছে তাদের সাথে জেলা স্তরে প্রশাসনিক যারা আছেন সর্বস্তর থেকে বাঘমুন্ডি ব্লক পর্যন্ত যে সমস্ত পুলিশ প্রশাসন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং সিভিল প্রশাসন তাদের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনা সাপেক্ষে ওনারাও অনুমতি দেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য আপনারা অধিকার পাবেন, আপনারা উদ্বোধন করুন। সেই মোতাবেক 14 তারিখ আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে ওখানে অনুষ্ঠান থেকে উদ্বোধন করতে যাই। সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান, ওখানে আমরা সাইনবোর্ডও লাগাই, ফিরেও আসি। তারপর হঠাৎ করে দেখা যায় যে 14 জনের নামে একটা কেস দিয়ে দেয়, 12 জনের নামে কেস দেয়। এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, বনাধিকার আইনে পরিষ্কার বলা আছে, গ্রামসভা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্তক্রমে যদি কোনো কর্মসূচি নেয়, সেই কর্মসূচিতে যদি যে কেউ বাধা দেয়, তাতে যদি অন্য গ্রামের লোক বা প্রশাসনিক স্তরেও যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেই কিন্তু আইনি স্টেপ নেওয়ার কথা। অথচ সেদিন যে উদ্বোধনটা হলো, সেই উদ্বোধনে বরঞ্চ রেঞ্জার এসে অল্প বিস্তর তাদের মহিলা স্টাফেদের দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে একটা বিক্ষোভ বা বিরোধ চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সাথীরা, গ্রামসভার সমন্বয়ে বা প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের পক্ষে থেকে যে সমস্ত সাথীরা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন তারা বরঞ্চ সেটাকে প্রতিহত করেছেন। উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে যে কর্মসূচিটা নিয়েছিলাম, শান্তিপূর্ণভাবে যে কর্মসূচি পালন করলাম, সেটাকে মানে সম্মান না জানিয়ে বরঞ্চ উল্টো দিকে যেখানে গ্রামসভার কাজে বাধা দিতে এসেছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, আরও একটা অপ্রীতিকর ঘটনা আছে যেটা আমার মনে হয় সবাই জানা উচিত, প্রকাশ্যে আসা উচিত। রেঞ্জার ওখানে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বলছেন যে আদিবাসীরা জঙ্গলি আদিবাসী, এরা জানে না, এরা বোঝে না, গ্রামসভার নামে এখানে দখল নিতে এসে ইত্যাদি কথাগুলো উনি মন্তব্য করেছেন। যে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওনার বিরুদ্ধে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টে, প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট যে আছে, সেই পোয়া অ্যাক্টে ওর বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত। প্রশাসন তার বিরুদ্ধে না গিয়ে এক গ্রামসভার সিদ্ধান্তক্রমে যদি কোনো কর্মসূচি হয় সেখানে সরকারি আধিকারিকও যদি বাধা দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি স্টেপ হওয়া উচিত। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে তিনি যে অপ্রীতিকর মানে মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধেও মামলা হওয়া উচিত। তা না করে প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে গ্রামসভাগুলো এবং গ্রামসভা যে কর্মসূচি নিয়েছিল সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সেই বাধাটা খুবই মৃদু ছিল। সেখানে আমাদের কোনো অশান্তি হয়নি, আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই ওখানে কর্মসূচি নিয়েছি। তারপরেও এই ধরনের মামলা দেওয়া হয়েছে, এটার বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে আমরা আইনের পথে চলবে। প্রমাণ হবে আইনে যে আমরা কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, সেটা একদিন প্রমাণ হবে। আইনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, ভরসা আছে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে বা এই যে মানে 12 জনের নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে, এটার জন্য কিন্তু আমরা ক্ষোভ এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং এখানে প্রমাণিত হচ্ছে যে সরকার আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার দিতে চায় না, এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলে কি আপনারা বলতে চাইছেন যে সরকার এই বিরুদ্ধে, আপনাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে? অবশ্যই অধিকার চাইতে আলোচনা সাপেক্ষে, যেখানে যদিও আমি আলোচনায় ছিলাম না, কিন্তু আলোচনাতে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা মানে লোকজন ছিলেন, 10-12 জনের একটা প্রায় আর কি বেশি টিম ছিলেন, যাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তারা সহমত করেছেন, তারা থাকবেও বলেছিলেন। সহমতের সাপেক্ষে আমরা করতে গেছি এবং গ্রামসভার লিখিত সিদ্ধান্ত মতে করতে গেছি। সেখানে এই ধরনের এলিগেশন দেওয়া মানে তো বলতেই হবে যে সরকার আমাদের আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার দিতে চাইছেন না। যদি চাইতেন তাহলে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো না।
এই ধরনের মিথ্যে মামলা সাজাতেন না। আচ্ছা, আপনারা কবে জানতে পারেন যে এই কেসটা আপনাদের আমরা হয়েছে? 14 তারিখও জানতে পারিনি, 15 তারিখ বামনি ঝর্ণাতে আমি নিজে ছিলাম, ওখানে বিরসা মুন্ডার ধরতি বা ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিবসও পালন হয়েছে। আমি সেখান থেকে প্রায় 1:30টা নাগাদ নেমে গেছি, তখনও জানি না। তারপরের দিন আমরা জানতে পারলাম যে এরকম 12 জনের নামে একটা মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এখানে যে দেখছি আমরা যে 14 তারিখে কেসটা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আপনারা এত লেট করে জানলেন কি করে? এটা তো দেখো, এখানে যেটা লেখা হয়েছে, এখানে আমার নাম আছে, আমার বাবার নাম নেই, ঠিকানা নেই, কিছু নেই। হ্যাঁ, আমাকে জানানোও হয়নি। আমরা এটা রিলায়েবল সোর্স থেকে জানতে পারলাম যে এরকম একটা মামলা হয়েছে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। সারিধরম কোড কুমুটুয়া হহতে পশ্चिम बांगला पनत विधानसभा रे सारिधरम कोड बिल सदरमा और विधानसभा रे चालाक कान नोवा राबांके विधानसभा अधिवेशन दुपुर खन गे ओना बिल पास काते केंद्र रे भेजामा। ओना ओजेते कोलकाता नागर रानी रासमणी रोड रे डेपुटेशन जमेलाय मिदुन सापड़ाव लेना। पश्चिम बांगला पनतमा होइगे पुरसी झारखंड पनत साउते एटा पनत करे खन हो सासाई सारिधरम सापटिए आदिवासी सांतार को जारवा काते कोलकाता रानी रासमणी रोड रेना जमेलाय को साखी सभा के आ लई तोरा लेखकाना ओना साताम इदिकाते सारिधरम कोट कुमुट रेन कामिये को विधानसभा और राजभवन रे डेपुटेशन अनल साकाम को एम केदा। ओना साताम इदिकाते सारिधरम कोट कुमुट पाहटा कोन डॉक्टर सुबोध हांसदा गमके चेत कोई मेन केदा खबर ये कोवा कुकली रे आदिवासी प्रेस क्लब खन तुमलाकान खबर गे बोन नेल लेगे आर बोन आंजम लेगे। जोहार तो गमके तेन नेलो कना रानी राजमंडी रोड तालारे जे सारिधरम कमिटी पाता को नुन मान जे हुलसे जमले दोले तो नो तो चेक दबी दो आते तेन तो हुलसे जमले तो दोमो हुई नवा हुलसे दो अबो सांतार जेता धरम जे सारिधरम काना नवा भारत सरकार ठेन एवं नवा पश्चिम बांगला पनत सरकार ठेन नावा काटते ऑफिशियली नवा ले बड़ा होय कना एवं सांतारा धरम सारिधरम ना कोड आलादाते जे एम लागती मेना आ नवा बड़ा होय लगित तेगे नुन मारांग मुटां जमेला दो हो हुई कना जिला से अबुआ धरम सारिधरम दो एटा जे धरम सावगे बांग मिदोआ सांतार दो सारिधरम गबन मानाव अगुइदा आबोरेन बोंगा बुरु दो मारांग बुरु जाहेर रा मोरे को तुली को आबो दो जाहेर गबन बोंगा आबो दो आलादाते समाज व्यवस्था मेना ताबोना माझी नायकी गोडे जप माझी नुकु दाराते के आबो सनाम सावता मेना धरम कामी को सिगिलोक कना और आबो दो जमसिन दिलकिनान ताबोना धरम पुथि और आबो धरम रेदो उसूल छेपो बानुआ जाति भेद बानुआ आबो दो गेलबार गोटांग पारिसरेन हर काना बोन हांसदा हेमब्रम मुर्मु किस्कुआते आदो नुकुनवा सारिधरम रेन सांतार गे आबो इंडिया रे जतखन बोन बेसिया चेदा से नोडे दो लेदा सांताल्स ऑक्युपाई प्री एमिनेंट पोजिशन एमंग द इंडियन ट्राइबल्स माने भारत दिसम रेन ट्राइबल मध्य श्रेष्ठ ट्राइबल काना को सांतार जहां को दो स्वयं संपूर्ण जाति लेकाते आबो दो जीवित मेना बोना आबो पार्सी आबो आरिचाली आबो लाई लाक्चार सानामा के जहां मेना ताबोना ओना दो यूनिक आबो सानामा के मेना ताबोना एवं आबो जहां दारे बन बोंगा कांता वा सातजम दारे ओना सातजम दारे ना जहां गेट ओना दो धुरे को मेनेदा ओना धुरे के सारा पृथ्वी रे को व्यवहार गोटा धरती रेन जहां तिने धरम रेन हर मेना कोआ अकोरन बोंगा बुरु हो नोआ धुरे रेगे ना धुरे तेगे को उनको होको सेवा देवा को जामेना तो आदो नोआ सारिधरम दो भारत दिसम मारी धरम कना नोआ जाते पश्चिम बंग विधानसभा रे बिल आकारते जाते राज्य सरकार नोआ साब राकाबमा एवं केंद्र सरकार से कुलमा नोआ कान ताबोना आबो आसल जस ओना लेकाते तेहेन पश्चिम बांगला पनत रेन 22टी सांतार को जहां संगठन उनको मीट करते सारिधरम कोर्ट कमिटिया छाता उमूल रे हेज करते नोना आंदोलन दाको भागी टिके पे बाड़ा तो चाष चला कना हुड़ो चला कना आलू रहोय चला कना एनते रहो नोय जे नुने गान सांतार अब को हेजन ताबोना एवं उनको निर्ले सांतार कना को जत्तो सांतार गे नेल पे मोरे मा हुई हाना पारम बांगला नोआ पारम बांगला मेसा काते बांगला रेना जीवी आड़ांग मोणे माहा रेया सावहेद परब रे 900 हड़ को सेलेद लेना 2 नवेम्बर 2022 हिलो कोलकाता नागराहरना अभनिंद्र सभा ओड़ा रे अनड़हे अणहे आखड़ा रे नेवता नाम काते अनड़हे अणहे किया झाड़ग्राम रिनिज अनड़हे अणहे बाडही रेणुका सोरेन लई तारा लेख कना
অনড়হে অণহে বাড়হি মানতীয় সরেন দ সান্তাড়ি আর বাংলা পার্সিতে আড়ি নাপায় অনড়হে অণহেয়া আর সেরেñ হয় সেরেñা দেলাবন ওনা অনড়হে অণহে রেনাᱜ রেতেদ গেবন ñᱮল লেগে বাংলা পার্সিতে মানতীয় রেণুকা সরেন চেদ লেকা অনড়হে অণহে কাদা কলকাতা খন বিউরো রিপোর্ট সাত সাগুন টিভি নিয়ত প্রতিবাদী মুখর শানিত ফলক ত্রাণ বন্টন দুর্নীতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রেমে অপ্রেমে নৈশব্দের প্রতিরূপ দেশভাগ মন্বন্তর খাদ্য আন্দোলন নিপুণ ব্যঞ্জনায় সমকালের মুখস্বরূপ জন্মস্থান ওপার বাংলায় শৈশবের নির্মাণ দুই বাংলায় সমাদৃত সার্থক প্রাণ হাতের মুঠোয় স্মৃতির নিশিত কলম অবিনশ্বর শব্দমালায় চিরমহিয়ান। নমস্কার। বিশেষ ধন্যবাদ কবি। বুঝতেই পারছেন আমি সাঁওতালি মেয়ে, তো সাহিত্য কাউকে ভাগ করে না, সেই হিসেবে আমিও সাহিত্যে আসলে আজকে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আপনাদের সকলকে পেয়ে আমি আমার নিবেদনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার উদ্বোধন। শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে যারা আসে যায় হাসি আজ যায়, পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়, নেচে ছুটে ধাই কথা না শুধাই, ফুটে আর টুটে পলকে তাহাদেরই গান গারে আজি প্রাণ, ক্ষণিক দিনের আলোকে। প্রতি নিমেষের কাহিনী আজি বসে বসে বাঁধিস নে, আর বাঁধিস নে স্মৃতি বাহিনী। যা আসে আসুক, যাহাবার হোক, যাহা চলে যায় মুছে যাক সুখ, গেয়ে ধেয়ে যাক ধুলোক ধুলোক প্রতি পলকের রাগিনী। নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ বহি নিমেষের কাহিনী, ফুরাই যাক দেরি ফুরাতে, ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম মিছে যাস নি পুকুরাতে। বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে, জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে, পুরিল না যাহাকে রবে জুঝিতে, তারি গহ্বর পুরাতে। যখন যা পাস মিটাইলে আস, ফুরাইলে দিস ফুরাতে। ওরে থাক থাক কাঁদনে, দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে নিজ হাতে বাঁধা বাঁধা। যে সাহস তো রয়েছে সম্মুখে, আদরে তাহারে ডেকে নিরে মুখে। আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য সাধনে, ক্ষণিক সুখের উৎসব আছে। ওরে থাক থাক কাঁদনে, শুধু অকারণ পুলকে নদী জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে। ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন ঝলমল প্রাণ করিস যাপন। ছুঁয়ে থেকে দূরে শিশির যেমন শিরিষ ফুলের অলকে, মর্মর তানে ভরে ওঠ গানে শুধু অকারণ পুলকে। নমস্কার। तेहिया खबर तो नीना हई गे नीत हईते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सनाम को के नापाय गेबन तहे को मा सनाम को के आर्मी थाव सागुन जोहार।